magmamanual parking brake tayo na electronic parking brake. Ayan, tinanggal ko na. Allen key. Ano ba to? T5. Yun. Yan, tanggal na natin. Inikot natin to. Yan. Yan ang gamit natin, T45. Paigpit ang ano niyan. So, yun, so maganda. Okay na yan, na-retract na. Then press natin. Okay, yan, then i-press na natin. Okay, yan, mahirap lang mag-press mag-isa. Yan. Yan, na-retract na. Bago natin ibalik yung motor, isan natin. Yan, balik na natin. Yan, nailagay na natin. Higpitan pa natin. Ayan. Okay. Ilagay na, pero higpitan pa natin.